Hello dearest learners, welcome to today's class. तो पिला माने आमर जो प्रीवियस क्लास टी थिला आमे सेतिरे कोन करिथिले ना आम जो पोएम टी रहिछि द बallad ऑफ फादर गिल्लिगन तार प्रथम चारोटी स्टांजा आमे डिस्कस करिथिले। तो सेतिरे आमे कोन सब डिस्कस करिथिले ना आमे देखिथिले कि आम जो पाद्री जनक अछंती तांको ना कोन थिला ना तांको ना थिला पीटर गिल्लिगन। आ से आम पाद्री जनक पीटर गिल्लिगन से कौन ना वृद्ध हो सारी सी जड़े वयस्क व्यक्ति अटंती। आउ गोटे कथा कही रखी देख पिला माने आमे जो प्रीस्ट माने आम पुरोहित बा पूजारी तो सेमिति चर्च रो बा आम गिरजार जो पूजक थांती तांकु आमे कौन कही थाउ ना आमे तांकु फादर बोली भी मध्य कही थाउ। आ सेति पई ही आम जो टॉपिक रे देखो फादर गिल्लिगन मेंशन अछि। ओके तो आमे काली डिस्कस करिथिले कि आम जो रहिले ओल्ड प्रीस्ट आम जो वृद्ध पूजक अछंती पाद्री जनक तांको ना थिला कोन ना पीटर गिल्लिगन। आ से बहुत थकी जाइथिले से दिन राति थकी जाउथिले काहे कि ना तांको जो गिरजा अधीनस्थ जेति भी थिला जागा से जागा रे कोन होतला ना अधा लोक हाफ ऑफ द फ्लॉक कोन करूथिले इधर से माने मृत्यु सज्जारी थिले आ बाकी जिते भी रही गले से माने कोन थिला ना से माने अंडर ग्रीन शॉर्ट्स थिले ता अर्थ बाकी लोकंकर मृत्यु होई सारी थिला। तापर दिनकर कथा जिते बेले आम पाद्री जनक टिके रेस्ट नेबा पई चेयर रे तांको मुंडो को अवनत करिथिले सेति बेले को समय थिला ना सेति बेले समय थिला मोथ आवर ऑफ इव माने संध्यार टिके पूर्व समय जाहाको आमे गोधुली कहि थाउ। तो गोधुली समय रे आम पाद्री जनक फादर गिल्लिगन टिके रेस्ट नेबा पई चेयर रे तांको मुंडो को अवनत करिथिले। सेही समय रे गोटे दरिद्र व्यक्ति किबा गोटे गरीब व्यक्ति तांको पाखकू आसीथिला से गरीब व्यक्ति को जणे पठाइथिले आ ताकू देखिकी आम जो पाद्री जनक दुख प्रकाश करिबारे लागिले काहे कि ना से जानि गले कि से दरिद्र व्यक्ति जो खबर टी आनी थिबो सेटा इधर जनकर मृत्युर खबर होइथिबो किंबा केही जणे मृत्यु सज्जारे थिबो। आ कोन करिबाको पड़िबो जेहेतु आम फादर गिल्लिगन गोटे पाद्री अटंती तांको कोन करिबाको पड़ी थाए एटा होची तांको ड्यूटी कि जो व्यक्ति मृत्युवरण करिछि किंबा मृत्यु सज्जारे अछि ता पाखरे जो रिचुअल्स अछि जो धर्म नियम गुड़िक अच्छी राइट्स अच्छी सेटा परफॉर्म करबा पई सेटा संपादन करबा पई आम पाद्री को सेटा को जीवाकू पड़ी थाए। आ जेहेतु आम पाद्री जनक वृद्ध अटंती से बहुत जल्दी थकी जाउथिले तो यह देखिकी आम फादर गिल्लिगन दुख प्रकाश करिबारे लागिले। तापरे कोन होला तांको दुखर सीमा रहिला नाही से दुख हेबा सहित तांको असंतोष प्रकाश करिथिले आ से कहिथिले कि मो पाखरे विश्राम नाही आनंद नाही शांति नाही काहे कि ना लोक माने मरुछंती आ मरि चाली छंती आ एई सब असंतोष प्रकाश करि सारिला परे जोरे चित्कार करि सारिला परे सते जेमिति तांको विवेक को कथाटी आसिला आ से कहिले कि कोन कि भगवान मते क्षमा करि दियंतु काहे कि ना मु एबे जो कथा भी सब कहिली सेटा मु कहि नथिली नॉट आई तो के कहितला माय बॉडी पे मोर जो थका शरीर अछि मोर जो जीर्ण शीर्ण शरीरटी रहिछि एई सब कथा मो से शरीरटी कहितला। यहाँ परे कोन हैला यहाँ परे आम पाद्री जनक टिके आंठेइले आउ चौकीरे सोइबा पई टिके आउजी गले सोइबा पई न से जस्ट आंठोइले आउ चौकीरे टिके आउजी गले आउजी परे कोन करछथि से टिके किछुटे प्रार्थना करछथि आउ तापरे कहला ना से सोई पड़िले से निद्राभिमुखी होई गली से बहुत थकी जाइथिले तापरे से कोन फेल आसले से सोई गले आउ से सोइबा समय रे कोन होईछि ना आम जो मौत आवारटी थिला आम जो गोधुलीर समय थिला सेटा वेंट फ्रॉम द फील्ड पृथ्वी रु चली जाइछि आउ धीरे धीरे कोन होईछि ना अंधार आसबाकू लागिछि संध्या आसबाकू लागिछि आउ सेही समय रे आकाश रे कोन होईछि ना मिंजी मिंजी तारा गुड़िक दृश्यमान हेबारे लागिले आमे काली ए जाई डिस्कस करिथिले। एबे आमे कोन करबा ना एबे आमे बाकी चारोटी जो स्टांजा रहिछि सेटा आमे आजि डिस्कस करबा। प्रथमे मु से चारोटी स्टांजा को रिसाइट कर देबी तापरे आमे ताको वन बाय वन डिटेल रे डिस्कस करबा। They slowly into millions grew and leaves shook in the wind and God covered the world with shade
and whispered to mankind. Upon the time of sparrow chirp, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Mavron, Mavron, the man has died. While I slept on the chair, he roused his horse out of its sleep and rode with little care. He rode now as he never rode, by rocky land and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you came again. Okay, तो एटा थिला आम चारोटी स्टांजा. ଏବେ ଆମେ वन बाय वन ସେଗୁଡ଼ିକୁ डिस्कस କରିବା. ଯଦି ଏଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆଜିର ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଏମର ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ଇଜ ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା. ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଦେ ସ୍ଲୋଲି ଇନଟୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଗ୍ରିଉ. ଦେ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବ ନା ଏହାର ଆଗ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ଷ୍ଟାର୍ସ ବିଗେନ୍ ଟୁ ପିପ୍ ମାନେ ତାରକା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ. ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେ ସ୍ଲୋଲି ଇନଟୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଗ୍ରିଉ. ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେ ମାନେ ଦେଖ ଦେ ମାନେ ଏଇଠାରେ ଆମ ଷ୍ଟାରକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା. ତ ସେ ତାରା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଲୋଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ into millions grew. Millions माने तो generally हमें 10 लक्ष बा एक न्यूतक मिलियन कहि थाउ बट एठारे मिलियंस माने बहुत संख्या को हम कवि कोन कहउछन्ती ना मिलियन कहि कि दर्शाइबा को चाहछन्ती. तो आ ग्रीव माने ग्रीव देखो हम ग्रो रो पास्ट टेंस आ ग्रो माने बढ़िबा ग्रीव माने बढ़िथिले अर्थात से तारका माने धीरे धीरे बहुत संख्या रे बढ़िबा को लागिले माने बहुत गुडाई तारका दृष्टिगोचर हेबारे लागिले. And leaves shook in the wind. Leaves माने पत्र leaf of full form हला leaves. पत्र गुडी को कोन हले ना shook. shook माने हलिबा केमिति पवनरी. सेते बेले जे पवन बहुतला सेतिरे हम पत्र गुडी को हलिबारे लागिले. And God covered the world with shade. Covered माने आवृत करिबा बा ढांकीबा. भगवान कोन कले ढांकी देले काहाकू पृथ्वी को कहा सहित शेड. शेड माने तो जनरली कोन ना शेड माने छाई को बुझाई थाए किंतु आम पोएम रो एही लाइन रे शेड रो अर्थ कोन ना शेड रो अर्थ अंधकार. अर्थात भगवान कोन कले अंधार सहित आम पृथ्वी को ढांकी देले. एंड व्हिस्पर्ड टू मैनकाइंड. व्हिस्पर्ड माने कोन ना व्हिस्पर्ड माने हला निम्न स्वर रे कहिबा धीरे धीरे कहिबा. तो काहाकू ना मानव समाज को मैनकाइंड अर्थात मानव समाज. तो एही लाइन एही स्टांजा रे कवि हमको कोन कहिबा को चाहिचंती से जो आकाश रे तारा गुडी को दृष्टिगोचर होउथिले धीरे धीरे कोन हला से तारा गुडी को बहुत संख्या रे बढ़िबा को लागिले. सेही समय रे पवन रे हम पत्र गुडी को धीरे धीरे हलिबारे लागिले. आ भगवान सेही समय रे पृथ्वी को अंधकार सहित ढांकी देथिले. आ लागुथला सत्य जेमिति भगवान मानव समाज सहित निम्न स्वर रे धीरे धीरे वार्तालाप करुछंती. ओके एबे हमें नेक्स्ट स्टांजा को जिबा. ओके नेक्स्ट स्टांजा रे हम upon the time of sparrow chirp. ओके upon माने कोन ना upon माने एटा गोटे होची हम प्रिपोजिशन तार अर्थ ऊपरी. upon the time of sparrow chirp. sparrow माने घर चटिया. घर चटिया को हमें इंग्लिश रे स्पैरो कहि था. आ चिर्प माने कोन ना झिंटिका. झिंटिका माने जो हम स्वर करि थांती झिंटिका मानकर जो राब थाए स्वर तो नुह राब ताको हमें कोन चिर्प कहि था. खाली झिंटिका नुह एई बले छोट छोट कीट मानकर जो राब थाए ताको हमें चिर्प बोली कहि थाउ. upon the time of sparrow chirp माने घर चटिया मानकर राब. घर चटिया माने केते बेले राब करथांती ना जेते बेले हम सकाल आसी पड़ी थाए सेते बेले. तो सेही समय रे जेते बेले की घर चटिया माने राब करथांती. when the moths came once more. हमें आगर भी पढ़िथिले मौत आवर हमें डिस्कस करिथिले. हम मौत हो गोटे कीट हैला. तो जेते बेले की कीट कोन हैला ना came once more आउ थरे जेते बेले कीट माने आसीथिले. The old priest Peter Gilligan आम जो वृद्ध पुजारी पीटर गिल्लिगन रहिले stood upright on the floor. stood माने छिड़ा हेबा upright माने सीधा on the floor माने कोन चट्टान बा हम गृहर तळ भाग को हमें फ्लोर कहि थाउ. तो
ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ଘର ଚଟିଆ ମାନେ ରାବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ସେ ଯୋଉ ମଦ ଥିଲା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆମ ବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀ ଜଣକ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଚଟାଣ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସତେଜତା ଆସି ଯାଇଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ବିବେକରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ଦେଲେ କି ସେ ଭୁଲରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିକି ପିଟର ଗିଲିଗାନ କଣ କଲା ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ଡାଏଡ୍ ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ମାନେ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇରିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଲାସ୍ ମାନେ ଆହା କିମ୍ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଥାଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଆଇରିଶର ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ତ ଆମ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଆମ ଯୋଉ ଫାଦର ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ଆଉ ଦେଖ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ମାର୍କ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆଲାସ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ଡାଏଡ୍ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯାଇଥିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ତାର ପୂର୍ବଦିନ ଯୋଉ ସେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସିଥିଲା ଆମ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ପାଖକୁ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁନେରାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଧର୍ମ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସିଥିଲା ସେ ଆମ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ତ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଉଠିଲା ଜାଗି ଉଠିଲା ଆଉ ଆମ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ଆଲାସ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ଡାଏଡ୍ ସେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଇ ସ୍ଲେପ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର ସ୍ଲେପ୍ଟ ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ କଣ କହିଲେ ସେ ଲୋକଟି ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଏଇ ଚେୟାରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ମୋ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ହି ରାଉଜ୍ଡ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍ଲିପ୍ ହି ମାନେ ଏଠାରେ ଆମ ଫାଦରକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ଆମ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଯୋଉ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛି ହି ରାଉଜ୍ଡ ମାନେ କଣ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ସେ ଉଠେଇଲେ କାହାକୁ ହିଜ୍ ହର୍ସ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍ଲିପ୍ ନିଦରୁ ଘୋଡ଼ାଟି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲେ and rode with little care ରୋଡ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିବା ବା ଆରୋହଣ କରିବା ତ ଆରୋହଣ କରିବା ତ ସେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ାଟି ଥିଲା ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲେ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ତାପରେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ with little care ମାନେ with no care ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି no thought ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଧେ with no thought ଗୋଟେ ଥିଲା that what wealth to me this show has brought I gazed with no thought what wealth to me this show had brought ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି no thought ମାନେ without thought ତ ଠିକ no thought little thought I saw I gazed and little thought ଠିକ ସେମିତି ଏଠାରେ little care ମାନେ with no care ମାନେ ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ନିଦରୁ ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ହେ ଭଗବାନ ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ଆଲାସ୍ ସେ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଏହା ଭାବିକି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଦରୁ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା he rode now as he never rode ମାନେ ଚଢ଼ିବା ତ ସେ ଏବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ କେବେ ବି ଚଢ଼ି ନଥିଲେ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ ସେ ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ବି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି by rocky lane and fen rocky ମାନେ କଣ ନା ପଥରିଆ ଆଉ ଲେନ୍ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଗଲି ଛୋଟ ରାସ୍ତାକୁ ବା ଅଣଓସାରିଆ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଲେନ୍ କହିଥାଉ ଆଉ ଫେନ୍ ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ମାନେ ଯୋଉ ଓଦା ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ the sick man's wife opened the door sick man ମାନେ ଯୋଉ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ନା ଖୋଲିଲେ ତାର କବାଟ ଡୋର ମାନେ ତାଙ୍କ କବାଟ ସେଇଟା ଖୋଲିଲେ
फादर से आश्चर्य कहते एक्सक्लामेशन मार्क अच्छी माने आश्चर्य होइछंती फादर यू कम अगेन तुम्हें पुनर्बार आसिल आउ थरे आसिल तो एई स्टांजाटी हमकु कोन कहिछि कि जेते बेले फादर गिल्लिगान तांको घोड़ा को आनिकी बाहर को आसिले जाग्रत करिके आसिले से जत्नहीन भाव आसुथिले से एमिति भाव घोड़ा चढ़ी जेमिति कि से केबे चढ़ी नथिले से एते द्रुत गति यात्रा करुथिले आउ कोन द्रुत गति से कोठारी यात्रा करुथिले ना पथरिया रास्ता हो किंबा संत संतिया रास्ता हो किंबा संकीर्ण रास्ता हो सब रास्ता रे से जत्नहीन भाव घोड़ा चढ़ी आसीथिले आउ जेते बेले से आसिले पहुंचिले से रुग्ण व्यक्तिर घर को कौन है ना तार स्त्री कबाट खोली आउ से समय रे फादर को सेठारे देखिला परी आम पाद्री पीटर गिल्लिगान को सेठारे देखिला परे आम रुग्ण व्यक्ति जो थिले तांको स्त्री को आश्चर्य सीमा जानी नथिला से आश्चर्यचकित होई पड़िथिले आउ से कहिथिले कि फादर यू कम अगेन तुम्हें पुनर्बार आसिलो हैला तो एटा थिला आम आजिर 4टी स्टांजा आमे एबे कोन करिबा ना एई सब स्टांजा को आमे आउ थरे डिस्कस करिबा आमे एबे जो भी 4टी स्टांजा पढिले ताकू एबे आमे एकाकार की सबुर सारमर्म बुझिबा तो देखो पिला माने काली आमे जानिथिले आम जो वृद्ध प्रीस्ट थिले फादर गिल्लिगान से बहुत थकी जाइथिले कारण से दिन राति सब बेले तांको गोटे ही काम करबा को पडुतला तांको केतबेले विश्राम नै पार नथिले सेति पई काहे कि ना तांकर जो गिरजा अधीनस्थ जगह रही स्थान रही सेठाकार अधा व्यक्ति कौन थे ना रुग्ण थे मृत्यु शज्या थे आ बाकी जिते भी रहिले से माने कोठी थिले से मानकर मृत्यु होई सारीथिला से माने आम कौन ना जो आम घास चेका थाए ता तलरी थिले माने से मानकर मृत्यु होई सारीथिला थरे से कौन कले ना चेयर रे टिके ताको मुंड को अवनति करथिले टिके रेस्ट ने भी भाबिथिबे केउ समय थिला गोधुली समय थिला मत आवर थिला से समय रे गोधुली रा समय माने संध्यार टिके पूर्व समय थिला से समय रे गोटे दरिद्र व्यक्ति आम पाद्री पाख को आसीथिले फादर गिल्लिगान पाख को आसीथिले आ तांको देखि आम पाद्री जनक दुख प्रकाश करिवारे लागिले काहे कि ना देखो पाद्री काम कोन थाए से आम जो रुग्ण व्यक्ति थिबे कि जे मृत्यु शज्या रे थिबो तांको पई राइट्स गुड़िक करेंगे आत्मार सद्गति निमंते प्रार्थना करेंगे तो जेहेतु आम पाद्री जनक वृद्ध अटंती जेहेतु से थकी जाइथिले सेति से दुख प्रकाश करिबारे लागिले आउ से असंतोष प्रकाश करी चित्कार करिबारे लागिले कि मो पाखरे ना विश्राम अछि ना आनंद अछि ना शांति अछि काहे ना लोक माने मोरछंती आ मोरी चली छंती एही सबु असंतोष प्रकाश करी सारिला परे तांकर विवेक जागी उठिथिला आउ से कहिथिले कि गॉड फॉरगिव भगवान मते क्षमा कर दियो एटा मु कहि नथिली किए कहितला एटा कहितला तांका बॉडी माने तांका शरीर तांका थका शरीर ए सब कहितला हम फादर गिल्लिगान ए सब कहि नथिले तापर से टिके आंठेइले आ चेयर ऊपर टिके आउजी बसिले आ सेते बे कोन किछि गोटे प्रार्थना कले आ प्रार्थना करि सारिबा परे से हठात तांका आखि लागि गला आ से सोई पड़िथिले आउ से सोईबा समय रे कोन होईछि ना हमर जो मत आवार थिला जो गोधुली रा समय थिला सेटा अतिबाहित होई सारिछि आ से समय अतिबाहित होई सारिला परे कोन होईछि ना आसी जाईछि हम संध्यार समय आ संध्या आसबा सहित पृथ्वी पृष्ठ को आसी जाईछि अंधकार आ ता सहित आकाश रे दृष्टिमान हेबारे लागिछि दृष्टिगोचर हेबारे लागिछि छोट छोट मिंजिया तारा आ से जो तारका पुंज से जो तारका गुड़िक से माने धीरे धीरे कौन ना अनेक संख्यारे दृष्टिगोचर हेबारे लागिले बहु संख्यारे बढ़िबारे लागिले आ से समय रे कौन होईछि ना पवन बहुत जोगु पवनर बेग सहित पत्र गुड़िक मध्य हलिबा आरंभ कर दैछंती आ ए सब समय रे कौन होईछि ना भगवान आमर पृथ्वी पृष्ठ को अंधकार सहित ढांकी देइछंती आ एही दृश्य देखिला परी कि जेतेबेले रात्रि समय रे जेतेबेले भगवान पृथ्वी को अंधकार सहित ढांकी देइछंती जेतेबेले आकाश मार्ग रे छोट छोट तारा मिंजिया तारा गुड़िक बहु संख्या रे बढ़िबारे लागुची आ पवनर बेग सहित जेतेबेले आम पत्र गुड़िक हलिबारे लागिची एही सब देखि साइला परे लागुची सते जेमिति भगवान आम मानव जाति सहित निम्न स्वर रे वार्तालाप करूछंती आ यही समय रे कौन होईछि ना आम से गोधुलीर समय रात्रिर समय
ପାହି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଆମ ପାଦ୍ରୀ ଆମ ଫାଦର ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଶୋଇଥିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ। ସେଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ରାତ୍ରି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ରାତ୍ରି ଆସିବା ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆମ ଯେଉଁ ସକାଳର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଡନ୍ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସେ ମାନେ ଆମ କୋଉ ସମୟ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବ ସମୟ। ୟେସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବ ସମୟ ବା ଉଷା ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପାରୋ ଘର ଚଟିଆ ରହିଛି ତାର ରାବ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଘର ଚଟିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ରାବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିସବୁ ମାନେ ଆମ ଛୋଟ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଆମ ଘର ଚଟିଆର ରାବ ଶୁଣି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆମ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ରହିଲେ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିବେକ ଜାଗି ଉଠିଛି। ସତେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ କନସେନ୍ସ ଆସିକି କହିଛି କି ତୁ ଭୁଲରେ ଶୋଇଯାଇଛୁ। ଏହା ତାଙ୍କ ବିବେକକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ସିଧାସଳଖ ସିଧା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଚଟାଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଚେୟାରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଠାରୁ ସେ ସିଧା ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍ ହେ ଭଗବାନ ଆଲାସ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ଡାଏଡ୍। ସେ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ। କେଉଁ ଲୋକଟିର ନା ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ସେଟାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଲୋକଟିର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ। କାରଣ ମୁଁ ତ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ଆଖି ଲାଗିଲା ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ହେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟିର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବ। କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ସ୍ଲେପ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବ। ହି ରାଉଜ୍ଡ ହିଜ୍ ହର୍ସ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ଘୋଡ଼ାଟି ଦେଖ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସ୍ଲିପ୍ରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ରାଉଜ୍ କଲେ ତାକୁ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରୋଡ୍ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ କେୟାର। ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ଘୋଡ଼ାକୁ ତାମାନେ ପୁରା ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଥିଲେ। ହି ରୋଡ୍ ଲାଇକ୍ ହି ନେଭର ରୋଡ୍, ଆଉ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନହୀନ ହୋଇକି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଥିଲେ କି ସତେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କେବେ ବି ସେମିତି ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ନଥିଲେ। କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ସେ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଅଣଓସରିଆ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଫେନ୍ ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଯେମିତି ବି ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଉ, ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଉ, ଅଣଓସରିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ହୋଇଥାଉ, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଯେଉଁ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ରହିଲେ ସେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲେ କି ସେ ପୁରା ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ପିଟର ଗିଲିଗାନକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଫାଦର ୟୁ କମ୍ ଅଗେନ୍, କି ଫାଦର ମାନେ ପାଦ୍ରୀ ଜଣକକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଫାଦର ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଆଜିର 4ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପ୍ଲସ୍ କାଲି ଆମେ ଯେତେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଏଠାରେ ଏଡ୍ କରିକି ଏଇ ଯାଏ ଆମେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କଭର କରିଛି ସବୁର ଗୋଟେ ସାରମର୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଲି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଏମ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମ ଫାଦର ପିଟର ଗିଲିଗାନ ସେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯତ୍ନହୀନ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଫାଦର ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲ। ତ କିଏ ଆସିଥିଲା? ସେ ଆମ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଆମ ରହିଲା 4ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏମ୍ଟି ରହିଲା ଦ ବାଲାଡ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ତାକୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। Thank you so much for watching the video. See you in the next class. Thank you.